Juah manbanta krina khususna Muria GBKP Runggun Kebaran Lama. Sekali pe arkiteken situasi la kita banci pulung rebahan PA Muria bagi biasana, tapi arah YouTube channel GBKP Kebaran Lama mari terus kita RPA si bangun hubungan persekutuan taras Tuhan alum huli arah nas peanta bas wari enda. Ope dengar ras kita neksiki nas pea enda mari si pebulat ukurta ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga sahkan kami bujur manbandu Tuhan ibas paksa enda ate kami neksiki kebenaran firmandu arah nas PA Muria tanggal 22 Maret pasu-pasundu gelah arah katandu siras-ras kami ngerenung kenca banci katole mabai kami ngeluh bagi singena ati Tuhan pasu-pasukam kami sinahkan firmandu pasu-pasundu pekrina anak-anakndu khususna Muria singalokan firmandu alme kami basalah dosa kami ibas gelar Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Moria si kelengi kami nas peanta bas minggu enda ibuat ibas padan sindekah Maleaki pasal sada ayat 6:14 nina kata dibata bagenda. Nina Tuhan si mada kuasa man imam-imam anak Mahamat man bapana bagepe suruh-suruh nangdangi tuanna. Aku bapandu, tapi engkai makalakam Mahamat bangku. Aku tuandu, engkai makala ipahagandu aku. Megombang kam bangku, tapi nungkun kakam nindu. Ibas kai kam igombangi kami. Bagenda kap kam ngombangi aku. Alu mempersembahkan pangan si kliaman ibas batar-batarku. Kenca bagai nungkun kam ibas kai kamla ipahga kami kukatakan manbandu alun cidahkan makalah akap du maharga batar-batarku tupung iba bandu rubia-rubia si pentang jadi persembahan lakin akap du salah tupung iba bandu asuh-asuhan si pinakiten entah cempang jadi persembahan lakin akap du lepa Cubakan baba asuh-asuhan si bagaimana gubernur. Akap mdukin meriah ukurna tah pengena atena kam. Genduari o imam-imam cubakan pindo perkuah ate di bata. Ngitkin akap mdu ia megiken pertotondu nginget perbahanan due. Nina Tuhan si mada kuasa. Lit min skala ibas kam nari nutupkan pintun rumah pertotone. Gelah laban cikam pegara api silang lang ibas batar-batarku. La sitik pemberiah ukurku ngidah kam. La aku ngit ngalokan persembahan si babandu. Ibas tampuk doni nari ku tampuk nasi deban. Ipahaga kalak nga aku. Ijapa pe itu tungkalak ku menan menghamati aku. Dengan ipersembahkan persembahan si mahuli. Mahaga gelarku i tengah kerina bangsa-bangsa. Tapi kamu gombang kal bangku tupung ikata kendu batar-batarku lalit regana dengan persembahan du ije pangan si kampe ciga atendu nindu latih kal pendahi kendahi nenda jenari makarus kam man bangku i persembahkan du bangku asuh-asuhan tinangko tah pecempang tah penakitan akak nukin git aku ngalokan persembahan due kena sumpah kap penipu sim persembah kerubia-rubia silit cacak naman bangku. Sedangkan ibas rarasena lit rubia-rubia sim jile singgui padan kena ibere kena man bangku. Sabab aku kap raja si belim janah kerina bangsa biar man bangku. Terjenjenda pengogen nas peanta. Temana persembahan emo tanda kehamatan. Tujun gelah Muria metah persembahan singena ati Tuhan. Nahkan persembahan si mahuli arah pusuh si Mahamat man Tuhan. Senina rasturang khususna Muria.
Konteks nas PA Modia Enda ema pasca pembuangan. Artina situasi kondisi kala Israel kencang mulih pembuangan i Babilonari. Kencanggo piga-piga dekahna ia tading ras ringan i Jerusalem. Maleaki artina persuruhan Tuhan. Entah pekala si isuruh Tuhan. Arah Nabi Maleaki Tuhan persingeti piga-piga hal karena kegeluhan artini tekan kala Israel. Si pertama kebaktin entah pe peribadahan rasnahkan persembahan erdalan alu rutinitas labu idalankan alu ukur Muhammad man Tuhan labu idalankan arah ukur pengatakan bujur ras biar man Tuhan si peduakan imam-imam pe la mereka usihan si mahuli subuk ibas praktek nahkan persembahan ikatakan ijenda imam-imam pe korupsi bagai pelanai nahkan pengajaran imam, lanai nahkan pengajaran kata dibata si murni. Si petulukan praktek perceraian dilaki nadingkan di Bruna pe ngokam lala seh maka dibata sendiri ngerana nembah ateku nangdangi perjabun sisiran. Endam tiga-tiga hal konteks kegeluhan imam bagai kegeluhan kala Israel ibas zaman Maleaki. Jana nas pe antang rana karena bagin nahkan persembahan. Ibas ayat 6 dai dikatakan nina Tuhan si mada kuasa man imam-imam anak Muhammad man bapana. Bagai pe suruh-suruh nang ragi tuanna. Aku bapandu engkai maka kamla Muhammad bangku. Aku tuandu engkai maka lai pahagandu aku. Tuhan make hubungan anak ras orang tua bagai pe suruh-suruhan ras tuanna ngelambangkan hubunganna ras kala Israel. Payokal makai baskrina budaya anak Muhammad man orang tua. Terlebih-lebih bas budayanta kala karo. Rata-rata anak Muhammad orang tua. Sienda jadir kitekan orang tua engkelengi anak-anakna. Asa gegehna. Asa ngasukna asa ukurna. Ipa kena-kenana anak-anakna. Maka patukal anak-anak Muhammad orang tua. Bagai pisuruh-suruhan ijaba pe Muhammad man tuanna. Sebab tuanna masih mereka kerina keperluan geluhna. Jadi wajar kal skala suruh-suruhan Muhammad man tuanna. Tapi kam nina Tuhan man imam-imam kala Israel. Tapi kam nina Tuhan man kala Israel megombang kaman bangku. Tapi nungtung ka kala Israel. Baskai kam igombangi kami. Bagenda kap kam menggombangi aku nina Tuhan. Alum persembahkan pangan si kliamen ibas batar-batarku. Tupung rubia persembahan ru pentang. Persembahkan ru. Jana lakin akap musalah nina dibata. Tupung ibabandu asuh-asuhan si pinakiten tah cempang jadi persembahan. Lakin akap ru lepak Jana nina Tuhan cubakan baba si bagi rupa man gubernur ru. Entah meriahnya ukurna entah lang. Tentu lah meriah ukurna. Bas kenari tole icidah kendu kegombangan nina dibata. Tridah pe ibas ayat 10:2, 10:3, ras 10:4. Makai persembah kendu man bangku asuh-asuhun tinangko tak pe cempang tak pinakitan. Akak mungkin git aku ngalokan persembahannya. Bagai perubia-rubia silik cacatna sedangkan ibas rarasen lik dengar rubia-rubia semejile. Tapi lah iberikan nama dibata amin nape enggo ipadan kena. Intina Tuhan langit ngalokan peribadahan ras persembahan kala Israel. Ija arah persembahan si isa kena teridah maka imam ras kala Israel labu Muhammad man dibata. Malah bagi kata dibata rah Nabi Maleaki tindakan sebagai tindakan megombang man dibata. Jana kai dampak kai ulihna adi peribadahan rasnahkan persembahan la Muhammad man Tuhan jelas kal ijenda itu rikendai maka nina Tuhan retotok ham laku begikan artina nerakupe repingko-pingko pe umat naman Tuhan langit Tuhan begikan ca artiteken kala Israel la Muhammad ibasnahkan persembahan si peduhakan enda sada perkataan Tuhan si luar biasa. Litmin skala ibas kamnari nutupkan pintu rumah pertoton. Artina
Tuhan lah meriah ukurna kala Israel reh ke rumah pertotonna malah adi banci itutup rumah pertotone gelah olalit kala reh bersembah man bana sebab kala sir sembah labun cidahkan kehamatan man Tuhan. Moria si ikelengi Tuhan ibas teman tandai ikatakan persembahan tanda kehamatan. Arah penjelasan teks endandai ngotangkas man banta maka ibas kita resembah man dibata suruh kebaktin PJJ tah PA silakukan kita harus tuhu si perdiatekan maka persembahan sisahkan kita persembahan si ngena ati Tuhan labo asal ngonahkan persembahan adibas zaman maleaki kugakin persembahan si mahuli si ngena ati Tuhan nggo jelas aja dia disuh-suhen laban cilik cacatna laban cicempang entali sakitna ras terusna entah pe di persembahan ulih peranin harus ulih si pertama lebih si jilena ibaba ke rumah Tuhan. Tapi bas konteks si gundari persembahan nggo krina bas bentuk sen, nggo krina bas bentuk duit. Kain indah suka-suka na ngatakan ca maka persembahan ta nggo termasuk persembahan si mahuli ia kap dibata. Adi si perdeteken tiga nas Alkitab bas perjanjian baru. Si pertama ibas Lukas 20 sada 4. Nurikan maka persembahan skala diberu balu-balu sekali pe 2 peser ngenca sementara kala si deban alu jumlah simbue senna tapi nina dibata ulin persembahan skala diberu simbalu enda sabab kala si deban mere arah kelebihanna sementara diberu simbalu enda mere arah kemusilenna jana iberekenna kerina asa silit ibas ia jadi labo soal jumlah tapi ngerana karena pusuh si tuhu-tuhu nehken persembahan man Tuhan. Si peduakan Lukas 22 ayat 40 man kala singgoi bereken melala dituntut melala ibas ianari. Ertina sisahkanlah rikutkan belin kitikna pasu-pasu di batas singgo sialokan. Erpalaskan pasu-pasu di batemo kita nehken persembahan si mahuli sinehken tanda kehamatan man Tuhan. Si petelukan 2 Korintus 8 ayat 12 mere persembahannya arah ukur resuruh dengan repalaskan kai silit bas kita labor repalaskan kai silalit tapi repalaskan kai silit ibas kita maka sipeduakan ersikaplah ibas nahkan persembahan gelah tuhu-tuhu persembahan ta mahuli maka mahuli ka adi sisikapkan ope dengar kita reh ke rumah Tuhan ku kebaktin PJJ entah PA ras kegiatan si debanna ija kita nehken persembahan man Tuhan. Asa sitah kami gemim bas wari Sabtu jam 6 karabun kerina perpulungan ngom pesikap pakenna guna ku gereja wari si pagi termasuk pe nggo sikap kena persembahanna. Tentu enda mahuli si teladani ersikap kita baik ibas kita reh ku perpulungan ku kebaktin ku PA terlebih-lebih ibas nehken persembahan ta. Jangan si petulukan adi silakokan enda alu ukur meriah silakokan alu tanda kehamatan man Tuhan ijendan dai katakan maka Tuhan git megikan pertotonta Tuhan git mereken pasu-pasuna man banta jana kesangapan kemaleman ate kriahan isikapkan Tuhan man banta kita sinehken persembahan alu mahuli bagendam penjelasan PA yang disahkan kami tentu jelas tema ras tujun pe anta bas warienda tujun pe anta bas mingguenda gelah Muhammad kita nehken persembahan man Tuhan sabab kerina silit ibas kita pe bas Tuhan narikap sialokan jana disahkan persembahan ta alu mahuli di batar janji tetap mereken pasu-pasuna man banta amin mari sidungi pe enda ras kita ertoto. Bujur Tuhan ngoi seken kami katandu. Bujur Tuhan ngoi dengkehken kami katandu. Pengasup kami dalan kenca bas kegeluhan kami khususna ibas kami sembah ras nehken persembahan. Pasu-pasu kami kerina ibas gelar Yesus reh kami ertoto. Haleluya. Amin. Jua-jua man banta kerina, menjua-jua man muria-muria khususnya si megikan penjelasan PA bas minggu enda Tuhan si masuk-masuk kita
Puji Tuhan, haleluya, bujur.